Astaghfirullah alladhi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu alayhi ya hayyu ya qayyum Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa itratihi bi'ada kulli ma'lumin laka astaghfirullah alladhi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu alayhi ya hayyu ya qayyum Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa itratihi bi'adadi kulli ma'lumin laka astaghfirullah alladhi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu alayhi ya hayyu ya qayyum Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa itratihi bi'adadi kulli ma'lumin laka astaghfirullah alladhi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu alayhi ya hayyu ya qayyum Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa itratihi bi'adadi kulli ma'lumin laka astaghfirullah alladhi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu alayhi ya hayyu ya qayyum Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa itratihi bi'adadi kulli ma'lumin laka astaghfirullah alladhi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu alayhi ya hayyu ya qayyum Bismillahirrahmanirrahim 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 Bismillahirrahmanirrahim